यूज़ कर रहे हैं 150 GCM का पेपर और इसको हम यहाँ पे टेप लगा लेंगे। हमें जो टेप है फोल्ड करके तब लगानी है ताकि क्लैरिटी बनी रहेगी पेपर में, और हमें स्मॉल साइड्स में नहीं लगानी है। उसके बाद लगाने के बाद हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ब्लू वाटर कलर, फिर हम उसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे जो है हमारा पेंट ड्राई हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे जो है ट्रिक बना रहे हैं। ब्लैक कलर की हेल्प से जो ट्री बना रहे हैं हम, इसको बहुत इजीली वर्क ऑन कर सकते हैं हम इसमें। हमारा ट्री कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम यूज़ करें मस्टर्ड येलो कलर इसकी लीव्स बनाने के लिए।
टाइटेनियम वाइट के ऊपर जो है ग्रीन कलर मार्शल बना लेंगे। इसके बाद हम 00 का डॉम ब्रश यूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इससे जो है ग्रास बना रहे हैं। यहाँ पे रेड जैसे ही हम अप्लाई करना खत्म करते हैं वहीं पे हम सीधा येलो लगाना स्टार्ट कर देंगे, मस्टर्ड येलो। और उसके बाद हम इसका कॉन्ट्रास्ट बनाएंगे रेड के साथ। और फिर पहले हम इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे से अगेन ऊपर ले जाएंगे, इसलिए ब्लेंड काफ़ी अच्छा आएगा और बुकमार्क काफ़ी सुंदर लगेगा। यहाँ पे जो हमने रेड अप्लाई कर दिया आफ्टर जस्ट येलो। कर रहे हैं फर्स्ट हाफ में अच्छे से हम डार्क का शेड टोन क्रीशियम रेड का यूज़ कर रहे हैं। ये भी पोस्टर